मोटा हेबा पई चाहूचंती आजिर वीडियो रे आपनको पई पांचटी एमिति टिप्स रही जहाँ आपनको पतला शरीर को मोटा करदब। देखो एमिति किछि खाद्य आपनको खाइबा को पड़िबो जोथिरे कार्बोहाइड्रेट रो मात्रा अधिक थाए। टिप नंबर 1 रे अछि कदली आउ चीना बादाम केमिति खाइबे आगु को ए वीडियो रे जानिबे। देखो कदली रे बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट रो मात्रा रही चीना बादाम रे बहुत अधिक प्रोटीन रो मात्रा रही। आ मोटा हबार माने एया नुह जे पेट बाहरी पड़ू पेट न बाहरी की जदि आपणकर शरीर मोटा हो जाउची टिके हेल्दी देखा जाउची तेबे ही एहाकू गोटे सुंदर शरीर बोली कुहा जाय पारिबो। किंतु जदि पेट बाहरुची तेबे पेटटा बहुत अधिक अड लागि थाए। पेट न बाहरी की आपण माने मोटा हबा पई चाहूचंती तेबे ए उपाय को आपण माने फॉलो करंतु। जेमिति आपनको कहिले कदली रे बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट मात्रा रही जहाँ आपनको शक्ति भी जोगेबो आउ आपणकर मांसपेशी को वृद्धि मध्य करिबो। कैल्शियम रो मात्रा भी बहुत अधिक रही आपणकर हाड़ को मजबूत करिबो। ठीक सेमिति चीना बादाम रे भरपूर मात्रा रे प्रोटीन रही। प्रोटीन रो काम भी आपण माने कोन जानिचंती प्रोटीन आपणकर मांसपेशी को मजबूत करिया सहित मांसपेशी रो गठन रे मध्य आपनको सहाय्य करिथाय। तो सेमिति कदली आउ चीना बादाम रो ए मिक्सचरटा आपणकर शरीर गठन उपरे बहुत अधिक सहाय्य करि परिबो। केमिति एहाको अप्लाई करिवे दुईटी कदली आपण माने नै जिवे दुईटी कदली रे आपण माने चीना बादाम मुठाई नै की ताकू मिक्सर रे पूरा गोटे पेस्ट बनै देबे। एटा गोटे शेक बनि जिवो बनाना शेक। इथिरे आपण माने क्षीर आदो भी ऐड करिवे नाही केवल कदली आउ चीना बादाम चीनी गुड़ किछि भी ऐड करिवार नाही केवल ए दुईटी सामग्री आउ याको आपण माने धीरे धीरे करके खाइदेबे किंबा पीदेबे जहाँ भी आपण माने करंतु। जदि पतला थिबो पीबे जदि मोटा थिबो तेबे खाइबे। टेस्टी भी लागिबो क्रीमी लागिबो आउ आपणकर शरीर गठन रे मध्य सहाय्य करिबो। पतला शरीर आपणकर धीरे धीरे मोटा हबाकू लागि थाए। मासे 2 मास पर्यंत जे पर्यंत आपणकर ओजन किछि वृद्धि न होइछि से पर्यंत एहाकू आपण माने अप्लाई करंतु। टिप नंबर 2 रे अछि आलू। आलू रे भी बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट रही आपण माने समस्ते जानिचंती आउ आलू रे भी नेचुरल स्वीट अधिक मात्रा रे थाए। सेमिति तो कदली रे भी नेचुरल स्वीट रही आलू रे भी नेचुरल स्वीट रही आउ से सब खाद्य को जिते बेले आपण माने खांती तेबे निश्चय आपणको शरीर धीरे धीरे मोटा हबाक लागे। आलू रो मात्रा आपणको खाद्य रे बढ़ांतु। टिप नंबर 3 आपण माने ओट्स मध्य खाइ परिबे। एबे आपण माने भाबुथिबे जे पतला हबा पई भी ओट्स मोटा हेबा पई भी ओट्स। देखंतु पतला हेबा पई जेते बेले आपण माने ओट्स खांती सेतरे क्षीर को मिक्स करिबा दरकार नाही किंतु मोटा हेबा पई जेते बेले आपण माने ओट्स खाइबे सेटा क्षीर रे मिक्स करके आपण माने खाइबे। क्षीर रे मिक्स करके ओट्स खाइले तार बहुत सारा लाभ रही आपणकर शरीर मोटा हेबा पई कारण क्षीर रे भी प्रोटीन रही कैल्शियम रही आउ ओट्स रे भी प्रोटीन रा मात्रा रही एहा सहित कार्बोहाइड्रेट भी रही कारण ओट्स जेहेतु गोटे शस्य जातीय खाद्य तो सेतेरे निहाती भाबरे कार्बोहाइड्रेट रहुची प्रोटीन रहुची आउ जेते बेले क्षीर रे ओट्स आपण माने मिक्स करके खांते सेते बेले प्रोटीन बहुत अधिक मिलिला आपनको कैल्शियम भी मिलिला प्लस क्षीर रो बेनिफिट भी मिलिला एथिरे आपनको कार्बोहाइड्रेट भी मिली जाउची आउ एथिरे आपण माने ड्राई फ्रूट मध्य मिक्स करि परिबे जोथरे कि आपनको अन्य विभिन्न प्रकार हेल्थ बेनिफिट्स भी मिली पारिबो। तो गोटे नेचुरल वे रे आपण माने आपनको शरीर को मोटा करिवे एहा सहित आपणकर एथिरे अत्यधिक मात्रा रे पेट बाहरिबार भी समस्या नथिबो और जोटा कि आपनको हेल्थ पाई मध्य बहुत अधिक लाभदायक। एहाको आपण माने राति रे मध्य खाइ परिबे गरम क्षीर रे ओट्स मिक्स करके आपण माने खांतु एथिरे ड्राई फ्रूट्स आपण माने पक्की परिबे जोटा कि आपण मानको बजेट रे हेउची सेई ड्राई फ्रूट एमिति रहे जे आपण मानको बजेट रे न होउची जोटा कि बहुत दामी ड्राई फ्रूट से कथा मु आदो भी कहूनी सिंपल जति चीना बादाम अछि ठीक अछि ताको ऐड करंतु सिंपल जति किसमिस किनी परचंती ताको आपण माने ऐड करंतु फ्रूट्स भी जति मिक्स करि परचंती तबे ताको भी ऐड करि परिबे। जति राति रे आपण माने खाउचंती फ्रूट्स अवॉइड करिवे ड्राई फ्रूट को मिक्स करके खाइबे सेथरे ना किछि चीनी ना किछि गुड़ को ऐड करंतु तबे सेमती ही आपण माने खाइ परिबे टेस्टी भी लागिबो आ बहुत अधिक आपनको हेल्थ बेनिफिट्स भी देई परिबो आपनको शरीर को मोटा मथे करि परिबो। देखंतु आउ गोटे कथा आपनको देखिबाकू पड़िबो जे समस्तको बॉडी टाइप मध्य समान न थाए। दुई जण व्यक्ति समान समान खाद्य खाउथिबे ठीक समान समय रे मध्य खाउथिबे किंतु जणे पतला और जणे मोटा समस्तंकर ओजन समान हेबो नाही समान खाद्य खाइले भी कारण समस्तंकर बॉडी टाइप अलग अलग कि अल्प खाइले भी मोटा हे जानती कि बहुत खाइले भी मोटा हे पारंते नाही। तो ए सब जो टिप्स कथा आज मु आपनको कहूची किछि दिन रेगुलर आपण माने फॉलो करचंती अधिक मोटा हबा किछि भी दरकार नाही कारण आज का डेट रे समस्त चाहंती केमिति पतला देखा जिबे केमिति पतला देखा गले ही बॉडी स्टाइलिश देखा जिवो आउ कम एज रो आपण माने देखा जिबे। तबे जदि बहुत अधिक पतला अछंती तेबे ही आपण माने ए सब टिप्स को फॉलो करिवे। टिप नंबर 4 आपण मानको खाद्य रे निहाती डाली रहिबा दरकार प्रोटीन युक्त खाद्य डाली ही पारे सेटा आपणकर पनीर भी हे पारे पनीर हेउची एनिमल प्रोटीन जोटा कि क्षीर रु आसुची आ डाली हेउची प्लांट प्रोटीन
ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଟିନ୍ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର ଡେଲି। ଯଦି ଥରେ ବି ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହରେ 3 ରୁ 4 ଥର ପନିର ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲ ଡାଲି ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଚୋପା ଲଗା ବିରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡାଲି ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତଡ଼କା ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବି ହେଉ ପଛେ ଚୋପା ଲଗା ବିରିକୁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ମିଳେ, ପ୍ଲସ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳେ। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏହା ସହିତ फाइबर ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ପେଟକୁ ସଫା କରିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଗଠନ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପତଳା ଶରୀରକୁ ମୋଟା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଏନର୍ଜି ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ଆପଣଙ୍କର ପତଳା ଶରୀରକୁ ମୋଟା କରିଦିଏ। ଇଏ କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପାଣି ଆପଣମାନେ ଠିକରେ ପିଉଛନ୍ତି। ପାଣି ଯଦି ଆପଣମାନେ କମ୍ ପିଇବେ, ଦିନକୁ ମାତ୍ର 2 ରୁ 3 ଗ୍ଲାସ ହିଁ ଆପଣମାନେ ପିଇବେ, ଯାହା ବି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି କେବେ ବି ହଜମ ହବନି, ନା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମୋଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ ଉପାୟରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକରେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଖାଦ୍ୟଟା ଠିକ ଭାବରେ ହଜମ ହବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଣି ଆପଣମାନେ ଠିକରେ ନ ପିଇବେ, ତେବେ ସେ ସବୁ ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ହିଁ ବସିଯିବ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଅଡ୍ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଠିକରେ ପିଅନ୍ତୁ, 8 ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଆଉ ହେଇଯିବ। ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନଲାଇନ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ କୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବେଟର ହବ। ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବି ଠିକରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି 6 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ ନ ଶୋଇବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପତଳା ହେଇକି ରହିବ। ଯାହା ବି ଖାଇବେ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗିବନି, କାରଣ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ହଜମ ହିଁ ହବନି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଶୋଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି କାମ ରୁହେ, ତ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଏ, ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଠିକରେ ଶୁଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତ ରାତିରେ ଠିକରେ ଆପଣମାନେ 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମୋଟା କରିଦିଅନ୍ତି ଆପଣ, ଏଥିରେ ଅଧିକ କିଛି ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣିକି ପିଇଦବା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ଆଣିକି ପିଇଦବା, ତ ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଗରର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ମିଳେ ଆଉ ସେଥିରେ ପଇସା ବି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକା। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ନେଚର ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କମ ପଇସାରେ ବି ମିଳିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ଖାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଟିକେ ମୋଟା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶରୀରକୁ କେବେ ବି ବେଶୀ ମୋଟା ହେବାକୁ ଦେବେନି। ସେତିକି ମୋଟା ହେବାକୁ ଦେବେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ମୋଟା ହେବ ଶରୀର, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।